बाबू गो माई गो ये तुम्हें देवकीर कथा सिना कहलो हाँ हाँ वसुदेवर कथा सिना कहलो हाँ हाँ तुम्हें देवकी गर्भरे जन्म हिकर तो तुम्हें अन्य घरे पढ़ीच हाँ मोर दुलु दुलु दुल को दुला मोर केड़े बड़ भाग्य गो माई मो दुईटा मार गुटे पिला बोले तमरो आर गोटे तमर किन के मां बापा थिले ओधा ओधा चमके जन्म नाई सखा मते जन्म करथिले देवकी आ वसुदेव पालन करथिले नंद राजा एवं जशोदा बोले आश्रम ने पड़ला जन्म करबा अलगा लोग सुख पाएबा अलगा लोग नहीं के तमर माँ बापा पूर्व जन्म रे भूल काम करथिले बोली कर बंदी घरे तुमको पाइकर तुमको पुओ परिकार नहीं पाइले हाँ हाँ हेले से माने पाप करिथिले बोली कर सिना एते कष्ट कष्ट भोग कली हे तमर जशोदा माँ और नंद राजा बापा से माने केन पुण्य करिथिले जे स्वयं गोलक बिहारी विष्णु को जन्म नहीं करी मध्य से माने पुआ रूप रे पाइथिले तमर पलसोदा मां जशोदा जसोदा की पलसोदा बाबा जे जशोदा ओहे मन कर से क्या पुण्य कले जे तुम जे जन्म मन नहीं करी दी यस खाना मन का डाल खेले माई गो जेई कथा कहले घर के नेबो घर की काहे करबो गो त्रिवार सत्य करबो अरे क्या काम अछि जे घर के जे सवाल पहले राखी बाजू बांधी माई गो आगो माई राधा माई सुनो मोर कथा आगो मूर्ख कुन रुचे पुराण गीता राधा माई सुनो मोर कथा रे मुहि श्रीराम पितृ सत्य गमिली बन रे मुहि श्रीराम पितृ सत्य गमिली बन पंचवटी ठारे सीता हराई आग भ्रमिलु बण रे करीण चिंता माई सुन मोर कथा मूर्ख कुन रुचे पुराण गीता गो राधा माई सुन मोर कथा राधा माई की बाप धन कला कान्हू जितबले त्रेता आज को थिला धन हां मैं हेथिली रामचंद्र अच्छा अच्छा तुम मोर भारीजार ऊपर सीतार ऊपर थिलो ओ तमे मोर पति पत्नी हितिल हां हां तमे मोर स्वामी थिलो हां हां आ मु तमे स्त्री थिली हां हां ओहो आ तुम ननंद थिली तिरिजटा राक्षस असलन थिले तू आ तमे से बोलते गोटे मुसा पिलाई थी ए माहे पाचा के मैं गुंचा मुसा तो माई गो हां पितृ सत्य पालवा पे जेते 14 वर्ष वनवास जाईथिली अच्छा अच्छा पंचवटी वन रे जेते वासस्थान करिथिलु गो माई हां दशानन रावण तुमको जोगी बेसरे हरण कर नहीं गले सीता के हरण करिना माने चोरी नेले सखा और गुण ने करिना तो सही समय रे राम और लक्ष्मण कान करुछन क्या करी घोर अरण्य रे सीते सीते बोली कर खोजुछन सीता माता को पंचवटी वन रे खोजुथन हां हां अच्छा 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 केंता पत्र खोजुथिले केनता करी धीरे धामन्ते सुंदर धरणी प्रेम हरिणी प्रेम हरिणी धीरे धामन्ते सुंदर धरणी प्रेम हरिणी धरु धरु करु मृग पलावन्ते गोड़ाई चंतीर भूमणि हेम हरिणी धीरे धामन्ते सुंदर धरणी
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୃଗ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଇଆଡ଼େ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ସେହି ଦଶନନ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରିଥିଲେ ତ ଘର ଅରଣ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ସୀତା ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୋଜୁଛନ୍ ସେଠାନର କଥା ଗୋଟେ ଶୁଣକୁ ମାଇଁ କାଣା ହେଇଥିଲା ନା ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ଥିଲା ଗೋ ଆମ୍ବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲା ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ଥିଲା ଗೋ ଆମ୍ବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲା ଭକତି ଚିତରେ ମାଗିଥିଲା ବର ମାଗିନେଲା ବର ଆଗ ବର ଯାଚି ଦେଲୁ ବୁଝିବେ ଶ୍ରୋତା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା ମୂର୍ଖ ଗୁଣ ରୁଚେ ପୁରାଣ ଗୀତା ଗো রাধা মাই শুন মোর কথা হইকি রাধা মাই হইকি বাপা ধান ସେହି ଘୋର ଅରଣ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଶାପ୍ୟ କାରଣରୁ ହଁ ହଁ ସେହି ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ କାଣ କଲେ କାଣା କଲେ ଗୋଟେ କୁଟିଆ ଆଶ୍ରମ କରିକରି ସେମାନେ ବସବାସ ଦିନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା 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 ତ ସେହି ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକରି ସୁବାହୁ ଗୋପାଳଙ୍କର ତାଙ୍କର କୁଟିଆ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହଁ ଆଉ କହୁଛନ୍ କି ହେ ମୁନିବର हे मुनिवर ତୁମେ ମୋର ସୀତାକୁ ଦେଖିଛ କି देखिछो ନା ନା ମୁଁ ଏଠି ଯିବାର ଦେଖିନି ବାପ सीता के मुनि दरबार में केदू के देखिछो ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତ୍ରୋଷାରେ ଆତୁର ହେଇଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ସେହିଠାରେ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ କାଣ କଲେ କାଣା ହେ କଲେ ପ୍ରଭୁ ପଛେ ସୀତାମାତାକୁ ଖୋଜିବ ଆଗ ଟିକେ ଜଳପାନ କର ତ କ୍ଷୀରପାନ ଖୋଇଥିଲେ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ହଁ। ଆଉ ଭକତି ଭାବରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଆମ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ संतति नहीं ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ संतति ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହ ବସଛ ତୁମ ପରି ପୁଅଟି ଯଦି ଆମ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଆମ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବା ବୋଲିକରି ବରଟା ମାଗୁଛ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପିଇବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲେ ଆଉ ବର ମାଗିଲେ ବର ମାଗିଲି ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଯୁଗରେ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆମ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଉଦରରୁ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଛେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେବା ହଁ ହଁ କଂସ ରାଜା ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଦେବକୀ ମତେ ଜନ୍ମ କରିବେ ସତ କଥା ହଁ ହେଲେ ନନ୍ଦ ରାଜା ଏବଂ ଯଶୋଦା ରୂପରେ ତୁମେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପପୁରରେ ଥିବ ହଁ ଆଉ ସେଠାନେ ମତେ ପୁଅ ବୋଲିକରି ପାଳନ ପୋଷଣ କରବ ବୋଇଲି ମୁଇଁ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେବି ଆଉ ତମେ ମତେ ଆଉ ପାଳିବ କେନ୍ତା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଗୋ ମାଇଁ ତଥାସ୍ତୁ तो ताज तो कला के से चल के नीलो मिला ହେନ୍ତାନି କରି ତଥାସ୍ତୁ ମାଇ ଗୋ ତାପରେ କାଣା ହେଲା କାଣା ହେଲା ଇ ଗୋପାଲେ ଓ ଗାଲେ ପ୍ରମାଣ ହେ ଗୋ ରହିଛି ଗନାରୀ ରତନ ଗୋପାଲେ ଓ ଗାଲେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଗନାରୀ ରତନ বলে বিবিসার ডঙ্গর পড়ার আগুন পড়ি পুরাণ রকিতি গীতা রাধা মাই শুণ মোর কথা মূর্খ কোন রুচে পুরাণ গীতা রাধা মাই শুণ মোর কথা ଏତେ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କଥା ତମର ଭିତରେ ଛୁପି ରହିଛି ହଁ ଗো ମାଇ ଆଉ ମତେ କାହିଁ ସିନେ କହୁଛି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ହଁ ମୁଇଁ ସେହି ନାରାୟଣ ମତେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେ ତମକୁ ଆମେ ଏହା ଦେ କହୁଛେ ତମେ ତମର ଘରକେ ଜନଙ୍କ ପିଲା ନାଇଁ ଗো ମାଇ ଏ ପିଲା ଏ ନନି ସଖା ପିଲାକେ ଛାଣି ନେବ ଯା ଓ ସଖା ए मपिला चली नहीं पारे पाई करी नहीं दियो नहीं नहीं ଯା ମାଇ ଗो ହଁ